चलें, वेलकम बैक। अब हम अपनी डोमेन नंबर 1 जैसे कि आपको पता है हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम अपनी डोमेन नंबर 2 शुरू करेंगे। डोमेन नंबर 1 हमारी जनरल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थी। डोमेन नंबर 2 जो है वो थ्रेट वल्नरेबिलिटीज़ और मिटिगेशंस को देखती है। अब अगर आपको पता है हम अपने चैनल के ऊपर सारी डिफरेंट कैटेगरीज़ की इसके ऊपर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए आप वहाँ पे ले सकते हैं। मैंने एक कंप्लीट वीडियो ऑन डोमेन नंबर 1 उसकी जितनी भी सब कैटेगरीज थी वो भी कंबाइन करके अपलोड कर दी है, आप वो भी देख सकते हैं। अच्छा, डोमेन नंबर 2 जब हम शुरू करेंगे जो कि थ्रेट वल्नरेबिलिटीज़ और मिटिगेशंस के ऊपर है, तो इसकी हमारे पास 5 बड़ी कैटेगरीज़ हैं जो कि हमारे पास 22% ऑफ आवर एग्ज़ाम आता है। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे थ्रेट वेक्टर्स, थ्रेट एक्टर्स एंड मोटिवेशंस के ऊपर, फिर हम थ्रेट वेक्टर्स एंड अटैक्स को देखेंगे, फिर हम वल्नरेबिलिटी को देखेंगे, मैलिशियस एक्टिविटीज़, और फिर हम मिटिगेशन टेक्निक्स को देखेंगे। अब एक एक चीज़ की डेफिनेशन को आपको क्लियरली पता होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस बड़े क्लोज मार्जिन के ऊपर आते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि थ्रेट एक्टर और वेक्टर में क्या फ़र्क है। इसी तरह वल्नरेबिलिटी क्या होती है और वो अटैक में कब कन्वर्ट होती है। तो इन सारी चीज़ों को अब हम देखना शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमारे पास पहले आता है थ्रेट एक्टर्स। अब थ्रेट एक्टर्स क्या होते हैं कि ये कोई भी इंडिविजुअल हो सकते हैं, ग्रुप हो सकता है, या कोई भी इंसिडेंट हो सकता है जो कि इम्पैक्ट करता है हमारी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को, जो कि हमारे CIA ट्रायड के ऊपर होती है, जिसे हम कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी या अवेलेबिलिटी भी कहते हैं। अब दोबारा से आपको रिमाइंड करने के लिए थ्रेट मैं बता दूं कि थ्रेट कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी पर्सन, प्रोसेस या कोई भी इवेंट हो सकता है जो कि किसी भी किस्म का डेंजर पोजेस करता है किसी भी एंटिटी के ऊपर। वल्नरेबिलिटी क्या होती है कि कोई भी हमारे सिस्टम की जो वीकनेस है उसे हम वल्नरेबिलिटी भी कहते हैं। एक्सप्लॉइट होता है कि जब एक वल्नरेबिलिटी निकल आती है तो अगर कोई अटैकर या हैकर उसे एक्सप्लॉइट करेगा, यानी उसे यूज़ करेगा अपने बेनिफिट के लिए, तो हम उसे कहते हैं कि एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी हुई है। फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि थ्रेट एक्टर क्या है। थ्रेट एक्टर होता है कोई भी बंदा जो कि किसी भी अटैक और किसी भी वल्नरेबिलिटी को देख के किसी सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। अब वो टारगेटेड अटैक भी हो सकता है, वो अपॉर्चुनिस्टिक अटैक भी हो सकता है। टारगेटेड अटैक की जब हम बात करते हैं तो वो ये होता है कि हमने टारगेट किया किसी एक एंटिटी को, जब हमें पता लग गया कि उसके ऊपर वीकनेस है, उसके ऊपर जब अटैक करते हैं तो उसे टारगेटेड अटैक करते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक अटैक होता है कि जब कोई भी थ्रेट एक्टर जो है वो कोई भी वल्नरेबिलिटी का एडवांटेज लेने की कोशिश करता है कि उसे पता लग गया कि ठीक है इन लोगों ने इस चीज़ के ऊपर अभी तक पैच अप्लाई नहीं किया है तो मैं इस चीज़ के ऊपर अटैक करता हूँ, उसे हम अपॉर्चुनिस्टिक अटैक कहते हैं। अब थ्रेट एक्टर्स के अंदर हमारे पास 5 बड़ी कैटेगरीज आती हैं, जिसके अंदर हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं, हैक्टिविस्ट हैं, साइबर क्रिमिनल्स हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स होते हैं, इनसाइडर्स होते हैं और कंपेटिटर्स होते हैं। सबसे पहले जो इंडिविजुअल्स हैं वो सोलो एक्टर्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और उनको कोई टारगेट ऐसा नहीं होता कि उन्होंने अचीव करना है, वो बस अपनी इंटरेस्ट के लिए कर रहे होते हैं। इसके अंदर हम स्क्रिप्ट किडीज़ को भी डालते हैं जो कि बच्चे हैं या कोई इतने एडवांस्ड प्रोग्रामर्स या अटैकर्स नहीं हैं, लेकिन वो कोई भी उन्हें कोड इंटरनेट से मिल जाएगा, उसे वो लेंगे और उसे ट्राई करते हैं। उन्हें ख़ुद भी नहीं पता होता कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, तो वो सिर्फ सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं हैक्टिविस्ट। हैक्टिविस्ट होते हैं एक्टिविस्ट यूजिंग दी हैकिंग टू प्रोमोट द पॉलिटिकल और सोशल कॉजेस, के उनके पास टूल्स होते हैं, वो बेसिकली हैकर्स होते हैं, लेकिन वो कोई भी एक पॉलिटिकल एजेंडा वगैरह को प्रमोट करते हैं। जनरली ये लोग टैलेंटेड होते हैं और इनकी फंडिंग अवेलेबल होती है, लेकिन ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं साइबर क्रिमिनल्स। साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं ये इंडिविजुअल्स होते हैं या ग्रुप भी हो सकते हैं जो कि एंगेज करते हैं किसी भी किस्म की इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए। वो ऑनलाइन फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है, अपनी रेप्यूटेशन के लिए भी हो सकते हैं, और ये भी यूजुअली फंडेड होते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स जो होते हैं ये हैकर्स होते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं जिसे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो हैं वो स्पॉन्सर करती हैं टू कंडक्ट एस्पियोनाज या सबोटाज द और इन्फ्लुएंस द ऑपरेशंस ऑफ अनदर स्टेट। फॉर एग्जांपल कंट्री एक्स अटैक करना चाहती है कंट्री वाई के ऊपर, तो कंट्री एक्स अपने उस ग्रुप ऑफ हैकर्स को ठीक ठाक फंडिंग करेगी कि हम आपको ये पैसे देते हैं, आप दूसरी कंट्री के वोटिंग सिस्टम को या उनके नेशनल इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड सिस्टम्स को या उनके कोई भी जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको अटैक करें, तो उन्हें हम स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स कहते हैं।
اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس انسائڈرز ہوتے ہیں امپلائیز اور کانٹریکٹرز ہو مس یوز دیئر ایکسیس ٹو دی آرگنائزیشن نیٹورک، جو کہ لوگ اندر کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اندر سے ہی کسی بھی چیز کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، سسٹمز کے اوپر۔ اب کوسچن یہ آتا ہے کہ جو لوگ آپ کی کمپنی میں کام کر رہے ہیں وہ کیوں اٹیک کریں گے؟ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی ریزن کی وجہ سے مینجمنٹ سے خوش نہیں ہے۔ جب وہ خوش نہیں ہے تو وہ کچھ بھی ایسی حرکت کرے گا کہ جس سے وہ اپنے سسٹم کو اٹیک کرے گا تاکہ کمپنی کو نقصان ہو، اور اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کرتا ہے کہ انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا، اب میں کمپنی کو نقصان پہنچاؤں گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے امپلائیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور آپ کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہوئے خوش ہیں اور انہیں کسی قسم کی پرابلمز نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں کمپیٹیٹرز، جو کہ بزنس اور انڈیویجولز ہوتے ہیں جو کہ انگیج کرتے ہیں ان ایسپیوناج سبوٹاج ٹو گین اے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج۔ اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو کمپیٹیٹر ہے آپ کا، وہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے فار ایگزامپل کہ آپ کی اپ کمنگ پالیسی کیا آ رہی ہے، یا آپ کے پاس کون سے نئی اسٹریٹجیز آ رہی ہیں۔ اگر آپ نے ایک کار مینوفیکچرر ہیں تو آپ نے جو نئی کار ریلیز کرنے والے ہیں اس کی کیا فیچرز ہیں، اس کی لکس کیا ہیں، تو وہ آتے ہیں کمپیٹیٹرز کے اندر کہ وہ اندر کے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ ہمیں یہ چیزیں اندر کی اس کے بارے میں ڈیٹیلز نکال کے دیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ دو کمپنیز کی گاڑیاں جب ریلیز ہوتی ہیں تو اکثر ان کی شکلیں کافی ملتی جلتی ہوتی ہیں، وہ یوزولی انفارمیشن اس قسم کی چیزوں سے لیتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس تھریٹ ایکٹرز۔ اب تھریٹ ایکٹرز نہیں، وہ تو ہم نے بات کر لی تھی۔ نان میلیشیس تھریٹس وہ ہوتے ہیں کہ جو کہ کسی بھی طرح سے ایک ٹیکنیکلی میلیشیس نہیں ہوتے، یا کوئی ایک اس کے اندر ٹیکنیکل ایشو نہیں ہوتا، یہ نیچرل چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس کے اندر آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ نیچرل آپ کے تھریٹس کون سے ہیں، آپریشنل کون سے ہیں، اور ہیومن تھریٹس کون سے ہیں۔ اب جب ہم نیچرل ڈیزاسٹرز کی بات کرتے ہیں، یا کوئی بھی تھریٹ ہوتے ہیں جو کہ ارائز ہوتے ہیں کسی بھی نیچرل ایونٹس کے اوپر، فار ایگزامپل فلڈنگ ہو گئی، یا اس سے آپ کا کوئی انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا، اسے ہم نیچرل تھریٹس کہتے ہیں۔ آپریشنل تھریٹس ہوتے ہیں جو کہ اوریجنیٹ ہوتے ہیں کسی بھی قسم کا فیلئر ان پروسیس یا پروسیجر کے اندر، جب آپ نے کوئی چیز سیٹ اپ کی، یا اسے اگر آپ نے پراپرلی اسے کنفیگر نہیں کیا ہے تو اس کی وجہ سے جو آپریشنل پرابلمز آتے ہیں انہیں ہم آپریشنل تھریٹس کہتے ہیں۔ ایگزامپل اس کی ہے کہ جیسے آپ کا بیک اپ پروسیس فیل ہو رہا ہے مس کنفیگریشنز کی وجہ سے، یا اگر بیک اپ جنریٹ بھی ہو رہا ہے تو اس کے اندر آپ کا ڈیٹا ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے ایزیلی ریسٹور کر سکیں۔ پھر ہمارے پاس آخری تھریٹ آتا ہے ہیومن تھریٹ، جو کہ کازڈ بائی ہیومنس، آف کورس ہماری ایرر یا نیگلیجنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل کوئی امپلائی نے کوئی بھی آپ کی کرٹیکل فائلز ڈیلیٹ کر دیں، یا اپنے سینسیٹیو انفارمیشن بھیج دی یا شیئر کر دی جو کہ آپ کو شیئر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اسے ہم دیکھیں گے ڈیٹا لیک پریونشن کے اوپر، کیونکہ ہم ڈی ایل پیز کو کے اندر اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ ورڈ کلاؤڈ آ گیا ہے۔ ان سارے ورڈز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ ایگزام ایزیلی دے سکیں۔